हेलो मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भलरे थे। तो गाइस फाइनाली बहुत दिन गैप पर मोर एटा फास्ट वीडियो पड़िया जाऊँगी। फाइनाली आम ग्रहण में पाखापाखि वर्षे पर गणेश पूजा आसी पहुँची जाइए। आम साहि सब वर्ष पर ए वर्ष बहु गणेश बसुँच। मुझे भिडियो से गणेश मानक देखाई चलते। तो गाइस एबे मु बाहर पड़ी गणेश को देखा। तो आपको जाइए देखी। तो चलते गाइस आसिक पहुँच जाइए फास्ट गणेश ये आम साइड सेकेंड गणेश। यहाँ गोल्डन साज हो खाली पछपट बेड़ाटा लगे भल देखा आम साइड फोर्थ गणेश। आम साइड फिफ्थ गणेश। सेवेंथ गणेश बहुत यूनिक गणेश देखो यहाँ साजटा को देखो एमती साजर गणेश आम साइड कई बसई ना बढ़िया साजर गणेश देउल आ ये होचंदी मो सांगर गणेश। तो गाइस ये होचंदी आम साइड 8 गणेश। आप देखिए आम साइड 9th गणेश। आम साइड 10th गणेश। यहाँ सुंदर सजा बहुत सुंदर देखा। आम साइड 11th गणेश। तो गाइस ये होचंदी आम साइड 12th गणेश। बड़े सखी अच्छा
11th ଗଣେଶ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗଣେଶ। Play by USB drive. ସମସ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମହାବୀର ମାହାତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ କ୍ଲବ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଜନ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ।